बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें पाकिस्तान की अदालतों से, पाकिस्तान की अदालतों के एहतसाब के निज़ाम से किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं करना चाहिए। ज़रा खबर सुन लीजिए पहली। आज लाहौर के अंदर एहतसाब अदालत ने एक फ़ैसला सुनाया है और फ़ैसला ये है कि रमज़ान शुगर मिल्स केस एक रेफरेंस था, वो रेफरेंस बनाया गया था शहबाज शरीफ के ऊपर और हमजा शहबाज के ऊपर जो उनकी शुगर मिल से मुतल्लिक़ा था। और आज लाहौर की एहतसाब अदालत ने उस रेफरेंस के अंदर जनाब जज साहब ने कमाल करते हुए उनको बरी कर दिया है। और बरी होने के साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऑफिस से भी एक बयान जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि तशक्कुर बजा लाते हैं और साथ ही उन्होंने ये फरमाया है कि अल्लाह ने सुरखरू किया है। तो अल्लाह के सुरखरू करने के साथ जो है एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर की जो है उसने शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज की जो बरियत की दरख्वास्त है उसको मंजूर करते हुए ये बताया है कि जनाब कोई किसी किस्म का मसला नहीं है और अब उनको मुकम्मल क्लैरिटी है। तो आप पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान के निज़ाम को ये कहें तो ये मुनासिब नहीं है। हाँ, आजकल अगर आपने निज़ाम से सजाएं दिलवानी हो, एविडेंस लेके आने हो, तो आप ये बता दीजिएगा कि किसी का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है या इमरान खान से है या खुद इमरान खान है, तो फिर निज़ाम देखिएगा अकाउंटेबिलिटी कैसे करता है, सजाएं कैसे देता है। लेकिन अगर आप पीपल्स पार्टी से हैं, मुस्लिम लीग नून से हैं या कम से कम उस अरेंजमेंट का हिस्सा है जो इस मुल्क के अंदर चल रहा है, तो फिर आपके लिए सत्य खैरा है। पहली खबर जनाब ये। दूसरी खबर एक और सुन लीजिए। और वो जज साहब ने, तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी थी जनवरी के अंदर, जनवरी के आखिरी दिनों के अंदर। अब फरवरी शुरू हो गया है, आज 6 फरवरी है। वो लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जलसा करना चाहते हैं 8 तारीख को, जो यौम स्याह है, वो उसको यौम स्याह के तौर पे मना रहे हैं। सिर्फ वो नहीं है, इवन आज जमात इस्लामी ने ये ऐलान किया है कि 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएंगे। उसकी वजह यह है उस दिन जो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर कौम ने फैसला सुनाया वो मुख्तलिफ था। फिर हमने 9 और 10 को जो आरओ के कमरों से फैसले सुने वो यकसर मुख्तलिफ दिखाई दिए। चूंकि खाकसार ग्राउंड के ऊपर रिपोर्ट कर रहा था और उसके बाद जो हुआ वो सब के लिए कहानी है। तो अब वो जलसे की दरखास्त उन्होंने दी तो पहले डीसी ऑफिस ने इस बारे में कोई नहीं बताया कि हम उसको कबूल कर रहे हैं, हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आज अदालत को बताया गया कि देखिए जनाब वो ना इस तरह से है कि कानून में कोई बार नहीं है, कब तक फैसला करेंगे। यानी आपने जलसा एक पार्टी ने करना है 8 तारीख को और आप कह रहे हैं कोई है ही नहीं है, ये तो कोई बात ना हुई। तो अदालत ने फिर तलब कर लिया और अदालत के तलब करने के बाद जो है अब फारूक हैदर साहब की अदालत में ये फैसला किया है। उन्होंने डीसी लाहौर को कहा है कि आज शाम 5 बजे तक आप कानून के मुताबिक फैसला करें। अब इसका मतलब ये है कि अगर आज वो फैसला करते हैं, लेट सपोज वो कहते हैं जी हम इजाज़त नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने इस हवाले से जो मुख्तलिफ बातें की हैं वो मैचेस को लेके और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो जाहिर है कि उसके बाद जो है वो क्या होगा। उसके बाद होगा ये कि कल अदालत फिर लग जाएगी और अदालत में वो बुलाएंगे। तो कल अगर वो इजाज़त देते भी हैं तो इंतज़ामिया रुकावटें डालेगी और वो 24 घंटे अगर कल 7 तारीख से 8 के दरमियान क्या इंतजामात कर लेंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिल गई तो उनके लिए इंतजामात भी ज़रूरी नहीं होंगे। उनको सिर्फ ग्राउंड मिल गया और उनको रुकावट खड़ी ना की गई और उनको कहा गया कि आप मीनारे पाकिस्तान के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बात पूरे वसूख से कही जा सकती है कि वो हुक्मरान जमातों से बड़ा, जहाँ पे ये पता हो कि उसने आना है, उससे बड़ा जो है वो जलसा कर भी सकते हैं और बड़ा इकट्ठ कर सकते हैं। तो अब देखना यह है कि इस हवाले से क्या अदालत कल क्या ऑर्डर करती है और क्या कुछ होता है। तो जनाब ये एक दूसरा मसला है। अब तीसरी खबर सुन लीजिए। तीसरी खबर पीका से मुतल्लिक है। आप जानते हैं कि पीका का एक नया कानून लाया गया है और वो तरमीमी एक्ट 2025 है, जिसमें कहा जाता है कि अब तो बाकायदा मुकदमात होना शुरू हो गए हैं। तो उसको लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था और लाहौर हाई कोर्ट में उसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है, नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस पीका तरमीमी एक्ट 2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये आइन और कानून से इसकी शिक्के मुतसादिम हैं, तो आप इसको कल अदम करार दें। गो के आज हमें ये बताया गया था कि जो कायमा कमेटी है इंफॉर्मेशन की, उसने ये फैसला किया है कि वो हुकूमत को और सहाफ़ियों को साथ बैठाएंगे। लेकिन अतात आरड़ साहब कह रहे थे कि बताइए जी कौन सी वो शिकें हैं जो आपको मसला है। और उन शिकों के साथ मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर मैं एक मिसाल देता हूँ कि पिछले साल इन्हीं दिनों में अखबारात के अंदर इश्तिहारात छप रहे थे जिसमें कहा गया था मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं वो नवाज शरीफ हैं, कौम ने, अवाम ने फैसला सुना दिया है। लेकिन बाद में क्या कुछ हुआ हम सब जानते हैं। तो ये फेक न्यूज़ तो उस वक्त भी बनी थी। तो हमारा सबसे बड़ा मसला तो ये है। और इसके साथ फेक न्यूज़ क्या हुकूमत तय करेगी, पहली बात ये है।
اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا جہان کے اندر یہ ڈیفیمیشن کا میٹر جو ہے وہ کرمنلائز نہیں کیا جاتا، آپ جو ہے وہ ڈیمیجز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور آپ یہاں پہ لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز اور وہ کریں گے تو اس حوالے سے کیا، یعنی اب کیا کہا جائے کہ تحریک انصاف لاہور یا پنجاب میں جلسہ کرنا چاہتی ہے تو کیا کنٹینرز نہیں پکڑے جا رہے؟ اب یہ کہیں گے تو آپ کہیں گے نہیں ہم نہیں پکڑ رہے، نہیں پکڑنے کے کہنے کا کیا کہ آپ فیک نیوز لگا دیں۔ اب تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے جس میں شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، اور اس کے بعد جنید اکبر بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈی جے ولی سن جو ہیں جنہوں نے ثوابی جلسے کے انتظامات کرنے تھے اور ان کو ذمہ داریاں دی گئیں تو ان کے مطابق جو رات کو ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا ہے اور وہ پنجاب پولیس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے نا یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں، ان ساری ڈیولپمنٹس کو ہم بتائیں گے، حکومت کیا کہے گی؟ حکومت کہے گی جی ہم نے ایسا نہیں کیا، اور اس کے بعد وہ لگا دیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جنید اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے 75 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی ہے۔ اب 75 کروڑ جو ہے وہ پیشکش کا مطلب کیا ہے؟ اگر 75 کروڑ کی پیشکش ہے تو اب اس کو پھر جواب دیں، ہم رپورٹ کریں گے تو آپ فرمائیں گے کہ نہیں جناب دیکھیے یہ تو ملک کے خلاف ہے۔ اب ایک جڑا ہوا معاملہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی طرف جاری ہے تو وہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ آج پاکستان جو سٹاک ایکسچینج ہے وہاں پہ شدید مندی کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ اب حکومت کہتی ہے کہ جناب دیکھیں ملک کے اندر معیشت بہتر ہو گئی ہے اور یہاں پہ جو مہنگائی ہے وہ کم ہو گئی ہے، لیکن سٹاک مارکیٹ کے اندر اب یہ جو ہزاروں پوائنٹس کی آج گراوٹ آئی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ نے آج ایک ویسے دورہ ابھی حالیہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ صدر زرداری اور محسن نقوی جو ہیں وہ چین گئے ہوئے ہیں۔ آپ اگر امریکہ جا کے وہ اپنی آنیاں جانیاں پھرتیاں نہ دکھاتے تو اب آپ کو چین جا کے وضاحت نہ دینی پڑتی نا، اب آپ کو اس اعلامی میں وہ سب شامل نہ کرنا پڑتا۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو محسن نقوی ہے نا ان کو جتنا آپ وہ رکھیں گے ورنہ یہ پاکستان کے خلاف ہی گول کرتے رہیں گے، گو کہ ان کے اوپر دست شفقت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کا قلعہ بڑا مضبوط ہے، وہ جہاں سے ہیں وہ اصل حکومت ہے، لیکن بہرحال جو ریالٹی ہے اس ریالٹی کو تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا اس میں دو اور ڈیولپمنٹس آپ کو بتانی ہیں، تین بلکہ۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت لاہور ہائی کورٹ کا جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے وہ آج ہونا ہے، تو وہ اجلاس شروع ہو گیا ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے اوپر غور ہو رہا ہے۔ اچھا ویسے آپس کی بات یہ ہے یہ کیسی تعیناتیاں ہیں کہ رات کو لاہور کے جو کورٹ رپورٹرز ہیں، جو اچھے کورٹ رپورٹرز ہیں، جو کریڈیبل کورٹ رپورٹرز ہیں، انہوں نے نام لے کے بتائے کہ یہ ممکنہ جج کل لگ جائیں گے اور اجلاس آج ہے۔ اب وہ الگ بات ہے وہ کسی سابق وزیر قانون کے داماد ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کوئی کسی جو رکن اسمبلی کے بھائی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کسی صاحب اقتدار صاحب اختیار کے وہ جو چیمبر ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ اگر آپ نے یہ سسٹم ایسے ہی چلانا ہے اور آپ نے نام بتانا ہے، پھر یہ بھی خبر تھی کہ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ 10 کا نمبر ہوگا، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وہ 10 سے بڑھ کے 12 بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اس کا ہم نے ایک مثال دیکھی ہے وہاں پہ پشاور کے اندر کہ وہاں پہ 9 ججز کا ایجنڈا تھا اور جب منظوری کی بات آئی تو ان کا نہیں جی مجھے ایک اور چاہیے، تو ان کا ہم نے تو تیاری بھی نہیں کی ہوئی۔ تو یہ ساری باتیں کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں اس وقت سب چل سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ بائی بک، نہیں، بائی بک طاقت ہے پاکستان میں، بائی بک کا مطلب ڈنڈا ہے، اور بائی بک کا مطلب جو ہے وہ جو مرضی اور منشا ہے اس کے مطابق چیزیں چلیں گی۔ باقی تو کہانیاں ہیں، اس کہانی